Berkeley School Foundation. Respectable, all of my teacher, respectable, my parents, and my beloved family. Hello guys, how are you today? I hope you are as good and well. Amin. My name is Giza Zarina Nachoma. You can call me Giza. I am from the class 8 in the junior high school Today, I will explain about the choke. Now, choking is the defense mechanism of the body in the respiratory system. The occurrence of choking is only a symptom of the disease or the body reaction to disorders in the respiratory tract. The prefers foreign object that enter choking occurs due to cardiac stimuli. Choking is the early symptom of influenza and asthma. Nah, jadi teman-teman, batuk itu merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada sistem pernafasan. Terjadinya batuk itu merupakan gejala suatu penyakit reaksi tubuh terhadap gangguan pada saluran pernapasan oleh berbagai benda asing yang masuk ke dalamnya. Batuk terjadi karena adanya rangsangan tertentu. Batuk merupakan TBC. Dapat disebabkan oleh pada saluran pernafasan. Alergene dapat muncul karena adanya rangsangan dari makanan, debu, bulu hewan, atau sari pada bunga. Rangsangan yang menimbulkan batuk umumnya berada di atas saluran pernapasan. Oke guys, jadi apalagi sekarang itu waktunya kayak musim batuk, jadi kita itu harus selalu pengen mengkonsumsi kayak vitamin ya, terus itu ya yang bisa menyehatkan tubuh kita. Soalnya itu kita nanti bisa terkena batuk. Nah jadi harus tetap menjaga imun kita. Oke, I think enough for this episode. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.